Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jamaah sedanten saking umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngelanjutaken maos kitab Dakwatut Tammah ingkang dipun karang dening Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Mugi-mugi para hadirin kaula saha panjenengan sedaya maos kitabipun Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad mugi-mugi diakoni dadi santrine Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, lan mugi-mugi angsal barakai Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, lan mugi-mugi kumpul kelawan Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Amin Allahumma. Dengan dikatakan nonton ing kitab fal Qur'anu, monggo utawi Quran tanzilun gini wau diandapaken dening Allah azimun kang agung min rabbin azim saking pangeran ingkang agung. Al-Qur'an ini sesuatu hal yang agung, ditemurunaken saking Allah Subhanahu wa taala ingkang agung. Ing atas sinten ala rasulin karim, ditemurunaken ing atase setunggal utusan ingkang minulya. Ini gua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jama'allahu, teman-teman wis ngumpulna Allah sapa Allah fihi ing dalem niku Al-Qur'an ilmul awwalin, ilmu-ilmune tiang-tiang ingkang riyin, wal akhirin, lan tiang-tiang sing bakal dugi. Nabi-nabi derenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmune kumpul wonten di Al-Qur'an, atau manusia yang belum diwujudkan oleh Allah nanti di akhir zaman, ilmu-ilmu mereka ada di dalam Al-Qur'an. Wa habar sabiqin, lan cerita-ceritane para nabi, tiang-tiang ingkang soleh ingkang riyin, walakhikin, lan tiang-tiang sing bakal dugi diceritakan kejadian-kejadian yang belum terjadi udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'an. Kama qala alaihi salatu wassalam, kados oleh ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi iku ing dalam Al-Qur'an nabaun, kabar-kabar, cerita-cerita min qablikum man qablakum, tiang-tiang sing sadurunge kula saha panjenengan sedaya, wa naba'u man ba'dakum, lan cerita-ceritane tiang-tiang sing bakal urip badane kula saha panjenengan sedaya, diceritakan pisan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad dening Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmu ma bainakum, lan ing dalem niku Al-Qur'an tersimpan daripada hukum-hukum untuk kauripan kula saha panjenengan sedaya ing dalam alam dunya, sehingga lawan anane kula saha panjenengan sedaya nurut hukum-hukume Al-Qur'an ditetesaken tiyang ingkang selamat dunya lan selamat akhirat. Man utawi sapane wong kala kang ngucap sapa wong bihi kelawan Al-Qur'an
apapun yang diceritakan, yang disampaikan oleh seorang ulama, kiai, ustadz, istimbatnya, ngambilnya daripada Al-Quran, sodak, pasti jujur, pasti benar. Waman hakama bihi, dan siapa orang dan waman dan sabane uang hakama kang mundut hukum bihi kelawan Al-Quran, adal, pasti adil. Karena Al-Quran ini undang-undangi urip wonten di alam dunya. Kula saha panjenengan seurip wonten di bumine Allah sing damel undang-undang ya napa sekirane adil wonten di alam dunya ngene kuwi Allah Subhanahu wa taala. Wa man iltamasal huda min ghairihi adallahu Allah. Wa man nansabane wong iltamasa kok ndelek al huda pituduh min ghairihi saking saliyane Al-Qur'an, kita jadikan untuk pedoman hidup kita bukan Al-Quran, akal kita, nafsu kita, karangan-karangan kita anggap itu lebih baik daripada Al-Quran. Sinten yang ingkang mengambil daripada hukum-hukum gak nurut Al-Quran, tapi dia nuruti daripada nafsunya, nuruti daripada pemikirannya, adhallahullah, maka Allah akan sesatkan kepada orang tersebut. Al-hadis niki setunggal hadis ingkang diceritakan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Niki nduduhaken para hadirin, Abi Abdullah Al-Haddad nyeritakan dumateng kula saha panjenengan sedaya kados pundi agunge niki Al-Qur'an. Al-Qur'an niki termasuk mukjizat ingkang paling agung ingkang dipun paringaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku kuatah. Mukjizat-mukjizat sing diterami dhateng Kanjeng Nabi niku kuatah. Witi kurma diawi teng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melampah. Muruki teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saged belah niku wau srengenge, niku rembulan. Niku termasuk mukjizat Kanjeng Nabi. Didoakan niku wau rembulan, dipecah dadi kali, dilepetaken dumateng rasuane Kanjeng Nabi. Medal saking lengan setunggal Kanjeng Nabi lan medal saking lengan setunggal Kanjeng Nabi langsung dikelompokaken malih, dibalekaken malih minggah. Itu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman para hadirin, mukjizat yang telah terjadi itu hanya berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk apa? Untuk memperkuat daripada bukti, dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an tidak berlaku di masa Rasulullah mawon. Itu Al-Qur'an menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diturunkan kepada Rasulullah ila yaumil kiamat, sampai dina kiamat itu menjadi mukjizat, itu menjadi sesuatu hal yang istimewa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, awit menika para hadirin, Al-Qur'an niki didoakan teng Allah Subhanahu wa taala teng alam dunya niki hudan linnas. Hudan linnas. Sebagai petunjuk kauripan kula saha panjenengan sedaya. Lah kula saha panjenengan sedaya urip di negara Indonesia untuk undang-undang 45. Kalau kita ini nyimpang daripada undang-undang 45, kita akan berurusan. Semono uga kula saha panjenengan sedaya urip wonten di bumine Allah, dunyane Allah, alame Allah. Kula saha panjenengan sedaya yo ayo nurut kelawan undang-undange Gusti Allah. Ngene go
Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngetikan, taraktu fikum isnatain wa idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Taraktu fikum isnatain, telah aku tinggalkan kepada kamu wahai umatku isnatain, dua hal. Idza tamassaktum bihima, jika kamu mau berpegang teguh menjadikan itu yang aku tinggalkan menjadi imam bagi kamu, lan tadillu abadan, niscaya terasakanya Nabi kauripan kula saha panjenengan sedaya dunya akhirati gak bakal digawe kesasar terasakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abadan, damelan ndak bakal salah-salahase kesasar. Dunya sampai kula saha panjenengan sedaya sakaratul maut, insyaallah kauripan kula saha panjenengan sedaya diarahkan dening Allah Subhanahu wa taala. Bisana di akhirat barakai nurut kal Quran, menjadi Al-Qur'an imam kauripan kula saha panjenengan sedaya, diatur diarahkan dening Allah Subhanahu wa taala teng swargane Allah. Lan tadhillu abada. Napa mawon kali hal yang ditinggalkan alkannya Nabi? Al-Qur'an. Sing pertama ngene iku Al-Qur'an. Nggih. Pokok kula saha panjenengan sedaya dalam urip nyambut gawe bener ta bisa nampi Al-Qur'an. Padha ta ambek Al-Qur'an nyambut gawe awaan. Ndelek bojo sesuai ta istri kita ini dengan Al-Qur'an. Pendidikan juga kula saha panjenengan sedaya, sesuaikah pendidikan anak-anakku ini dengan Al-Qur'an? Pun sampai sekedik menceng gak podo karo Al-Qur'an. Soro para hadirin. Sampai kula saha panjenengan saya sekedik ngremehno hukume Allah Subhanahu wa taala sing wonten Al-Qur'an, kesasar. Bakal kesasar niku diterangkan dening Abdullah Habib Abdullah niku. Wa man iltamasal huda min ghairi adallahu Allah. Siapa ya orang yang mencari daripada petunjuk hidup untuk kebahagiaan daripada hidup tapi bukan daripada Al-Qur'an, Allah akan buat dia kehidupannya sesat. Langkung-langkung sungguh ini kalau sampun terangaken kados pundi ancamannya Allah bagi orang yang enggak menjadikan Al-Qur'an sebagai imam. Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sinten tiyang arada an dzikri, berpaling daripada Al-Qur'an, enggak ngeken Al-Qur'an, ditaruh di belakang itu Al-Qur'an, enggak dinomorsatukan itu Al-Qur'an, enggak dijadikan imam itu Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hati-hati. Maka sesungguhnya bagi dia akan mengalami daripada kehidupan yang celaka. Sinten sing ngendikan? Haji Yasin sanes, tapi terucap daripada kalimat tersebut mengancam orang yang hidupnya berpaling Al-Qur'an, yang mengancam adalah Allah. Si mamang, si ragu kula saha panjenengan saya. Awit menika pun sampai niku di donya, bisa di akhirat. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku bakal bangkitno wong sing ndak menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, tak bangkitno teka alam kubur dalam keadaan wuta. Nyesel lawan. Nemen nelongsoni. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenging ngopo pangeran? Kula panjenengan tangekaken saking alam kubur dalam keadaan wuta mboten saged ningali. Wa qad kuntu basira. Padahal kula niki waktu urip di alam donya masyaallah nikmat. Saged ningali keindahan-keindahan donya. Saged ningali napa sing wonten di sekeliling kula. Tapi kenging nopo kanjeng Nabi Gusti Allah semakin juga alam kubur kok kula panjenengan damel wuta. Argumen kados mekaten, ngomong kados mekaten kula saha panjenengan dhateng Allah.
Dijawab napa dengan Kanjeng Gusti Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Oh, kan kepingin ero apa sebabnya aku gawe awakmu utuh. Biyen urip di alam dunya kan api-api gak ero ambek hukumku. Buta-butaan ambek hukumku. Wis ero haram diterjang. Wis ero wajib gak dilakoni. Kadzalika atatka ayatuna. Wis tumeka nang awakmu ayat-ayatku sing jelasno hukum-hukumku. Tapi awakmu api-api buta, api-api gak ero ambek hukumku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Terus Allah, karena iku dina iki, dina akhirat, dina pembalasan, aku bakal ngalekno awakmu, gak bakal ngreken awakmu, aku api-api gak ero nang awakmu. Rasakno azabku. Ancaman saking Allah Subhanahu wa taala bagi sinten yang kafir sanes. Orang Islam yang enggak menjadikan Al-Qur'an sebagai tolak ukur kebaikan hidupnya. Dia lebih condong pendapat profesor ini, lebih pendapat condong dengan doktor ini. Sehingga menungso niki Gusti Allah lek wonten kerusakane menungso sing ngerti nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nomor kali napa? Al hadis. Kula saha panjenengan niku urip selalu tetanggenan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Ketemu masalah dibalekno malih teng hadis Kanjeng Nabi, sesuai ta ambek hadis Kanjeng Nabi. Oh kok gak bodoh ambek hadis Kanjeng Nabi, ditinggal. Oh iki memang perintah Kanjeng Nabi, dilampahi. Gak bakal sesat, gak bakal kesasar para hadirin. Lah kula saha panjenengan sedaya kadang-kadang tolak ukurnya bukan Al-Qur'an, bukan hadis. Kadang-kadang delok di Google, Syekh Google sing gawe imam bagi dia. Wa fi riwayat, ada sebagian riwayat Al-Qur'an wa itrati. Sinten? Dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keturunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten keturunan Kanjeng Nabi? Wah niki semakin dadi kisru wis gak usah melok kisru-kisru. Mboten usah delok kitab-kitab. Oh kitab ini ndak usah. Tolak ukur sampean apa? Sampean tingali Romo Yahya Hamid. Kula saha panjenengan percaya napa mboten kali Romo Yahya Hamid? Percaya nggih? Percaya. Riyen Romo Yahya Hamid kali habaib niku ya napa? Hormat napa mboten? Hormat, sekalipun cilik habaib niku wau. Teng Romo Yahya Hamid diambung para hadirin. Wis gak usah komentar ngenten-ngenten. Tiru kita ngikuti Romo Yahya Hamid. Kita jadikan Romo Yahya Hamid itu adalah lokomotif kula saha panjenengan sedaya. Kula saha panjenengan sedaya gerbong. Gerbong niki melok lokomotif. Insyaallah lek gerbong ini ku nurut lokomotif tutup ambil tujuan. Tapi lek kula saha panjenengan sedaya sok dadi lokomotif, gak pengalaman. Akhir kecelakaan para hadirin. Kalau memang diterangkan di Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau memang yang hidup ini ulama-ulama yang hidup nggak bisa kita jadikan figur, nggak bisa kita jadikan pedoman hidup nasihatnya, pendapatnya, kita ambil daripada figur-figur ulama-ulama yang udah meninggal dunia. Bagaimana mereka di dalam menyikapi itu permasalahan? Insya Allah selamat. Wa idrati cepengi nopo sithik lampa-lampai dening Habib Abdullah Al-Haddad, maos Ratibul Haddad, maos Wirdul Latif, malam Jumat dijak teng habaib teng para ulama maca Al-Burda, maca Maulid. Mboten sae ta? Bagus insyaallah mboten bakal kesasar. Hadirin kang mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Balik mana datang di Al-Quran. Ternyata sekalipun kita tahu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kula sahabatnya sedaya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan
Tidak semua orang Islam mampu menjadikan Al-Quran sebagai imam. Itu tertera di dalam Al-Quran. Karena temen ini kalau kula saha panjenengan sedaya niku wau kok keluargae enggak Al-Qurani, anake pakaiane enggak Al-Qurani, nyambut gawe ini enggak Al-Qurani, istighfar. Kula saha panjenengan sedaya njaluk sepuro teng Gusti Allah. Kok Gusti Allah nakdir kaya ngene ya? Aku ditakdir kok gak iso niru Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi. Niku Al-Qur'an sekedik enggak ada keraguan di dalam isinya. Lawang Gusti Kanjeng Nabi niku nyampeaken niku Al-Qur'an bukan dari akal pikirannya Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu dari Allah. Karena itu sedikit nggak ada keraguan daripada itu isi Al-Qur'an. Untuk apa diturunkan? Hudan lil hudan sebagai petunjuk. Siapa yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an? Muttaqin. Tiang-tiang sing atine duwe wedi teng Gusti Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa mengamalkan daripada Al-Qur'an, mengambil istimbat daripada hukum-hukum Al-Qur'an, memaplikasikan daripada hukum Al-Qur'an ing dalam kauripane. Le atine duwe takwa ajri teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula saha panjenengan sedaya ditesaken tiang-tiang sing atine selalu ajri kelawan Allah, sehingga kula saha panjenengan saged ndatosaken Al-Qur'an sebagai imam bagi kula saha panjenengan sedaya. Jangan tidak di alam kubur niki bakal jadi pitakonan. Wa ma imamuka? Apa imammu? Waktu urip di dunya apa imammu? Niki dari pitakonan bisa di Al-Qur'an, di akhirat ora di alam barzakh. Lalu kula saha panjenengan saya enggak uripe enggak teko Al-Qur'an, uripe enggak teko Al-Qur'an, enggak mungkin bisa jawab. Al-Qur'an imami, Al-Qur'an adalah imamku malaikat. Aku enggak ngucap kecuali sesuai Al-Qur'an. Aku enggak gerak kecuali sesuai Al-Qur'an. Insyaallah latihan niku teman-teman uripe ngutamakan Al-Qur'an, lisani gampang bakal jawab dumateng niku wau malaikat mungkar lan nakir. Hadirin kan muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi kauripan kula saha panjenengan sedaya, di sisi yang lain itu Al-Qur'an kita jadikan khizib, wirid, waosan. Cari kepingin oleh syafaati Quran, tapi uripe babar pisan sedina blas maca Quran. Pun sampai prei itu Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an akan datang nanti di hari kiamat, akan memberikan syafaat, bantuan dumateng tiang-tiang sing waktu urip di alam dunya istiqomah maca Al-Qur'an. Nah, tiang maca Al-Qur'an niku le saged sing paling nikmat sampean. Ojo meksa. Oh, aku maca iki sik apa sik enak maca 2 lembar, sampean 2 lembar. Ben dinten pun sampe luput teko 2 lembar. Kok rasanya wis enak, enteng, 2 lembar niku enggak kepeksan, tambahi, ditambahi malih. Pendino 3 lembar, kok enak, ditambahi. Suwe-suwe sedinten sak jus enteng, suwe-suwe sak jus enteng, bisa-bisa sehari 5 jus enteng. Kenapa? Dibiasakan. Kula saha panjenengan langsung kayak maca langsung 5 juz, yakin sedina tok meneh wis prei sampean. Nek saged dilazimi kados tiyang angkat besi niku. Gak mungkin langsung setengah kintal diangkat. Mboten kuat. Pertama setengah, napa?
setengah ton. Pertama setengah kintal, 50 kuat. Orang ngoten sak kintal kuat. Tambahi malih, tambahi sampai setengah ton kadang-kadang kuat. Karena niku perlu pembelajaran, perlu ketelatenan. Ya HP bendina dikesak. Sing dikesak dengan iki lek HP ambil ad-dukhan, napa? Ad-dukhan rokok. Nggih. Al-Qur'an enggak dijadikan dia itu pegangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utama-utama ibadah umatku nggih niku maca Al-Qur'an. Gapet orang hadirin lungguh. Enggak usah cepet-cepetan. Nggih. Oh, jadi ojo akeh-akehan. Tapi ditadaburi kalau bisa, dipahami artinya. Lah kula sapa panjenengan saya abok-abokan sampai gak ketemu jelas hurufe. Amin, takin. Udah ketemu hati-hati. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Al-Qur'an, tapi ternyata dia nggak dapat syafaatnya Al-Qur'an, barokahnya Al-Qur'an, malah Al-Qur'an ini ngelaknat. Kenapa? Mocone nahwu napa jenenge tajwide gak diterapno, dawa ndeke gak diterapno, hukumi gak dilakoni. Ya Al-Qur'an sing ngelaknat. Imam Syafi'i nanti nyerangaken bobile anna Imam Ahmad bin Hanbal. Kiai Imam Ahmad bin Hanbal piyambake nanti cerita dateng Imam Syafi'i niki. Ra'aitu Rabbal Izzah fi manami. Terus Imam Ahmad bin Hanbal, aku iki tahu mimpi Gusti Allah. Mimpi lho nggih. Dede ningali, dede pirsa. Enggak ada orang yang bisa melihat Allah SWT di dunia kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Imam Ahmad bin Hanbal ini bermimpi ketemu Allah. Lajeng piyambake niku wonten dilebete mimpi ngendikan, "Ya Rabb, bima yataqarrabu ilaikal mutaqarribun." Bisa bener. Nggih. Nggih berarti kakek tutupna, nutukaken hadis niki tok. Terus kanjeng terus niku wau Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Allah, dengan apa orang-orang yang punya derajat di sisimu mereka itu melakukan daripada amalan? Amalan apa yang menyebabkan mereka itu punya derajat, punya pangkat, punya nilai di sisimu ya Allah?" Dia oleh nggak ada nomo, wonten di sandingi wali kota, punya nilai, punya derajat ada di wali kota. Enak napa mboten? Enak para hadirin. Ngejono proposal ACC. Kenapa? Kenal Nabi Awawan wali kota. Kita punya nama di situ. Apapun yang akan kita minta insya Allah di ACC. Mindane lah kula sopannya naso gak ada nilai di sisi Allah. Punya nama di sisi Allah. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal berharap aku ini menjadi orang yang punya derajat di sisi Allah. Dengan apa ya Allah supaya aku ini punya derajat seperti mereka? Ternyata apa dijawab dening Allah wonten dilebeti mimpi bi kalami. Lek awakmu kepingin cedhek ambe aku di derajat ing dalam sandingku, lazimono maca kalimat-kalimatku, ucapanku ngene niku Al-Qur'an. Ngendikan malih Imam Ahmad bin Hanbal, bi fahmin au bi ghairi fahmin ya Rabb. Maca Qur'ane kelawan memahami artine utawi maca Al-Qur'an kelawan tanpa memahami arti niku saged nyedhekaken teng panjenengan ya Allah. Dijawab dening Allah Subhanahu wa taala bi fahmin au bi ghairi fahm. Sampeyan niku mang maca Qur'ane kelawan faham utawi enggak faham, itu tetap bisa menjadikan wasilah bagi kita sekalian untuk menjadi orang yang dekat sama Allah. Cedek kelawan Gusti Allah, nggak ada nilai, nggak ada derajat, nggak ada pangkat in dalam sandingi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek pun cedek kelawan Allah istimewa benjing jadi tamu VIP nih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma
Amin. Mugi-mugi para hadirin keterangan-keterangan nasihat saking Habib Abdullah Al-Haddad nih. Sanes kaji Yasin lho para hadirin. Iki sing ngomong hakikate Habib Abdullah Al-Haddad kaji Yasin speaker. Sama semerap speaker niku nginggil niku. Semakin metune speaker niku sing kula ucapaken. Kula nggih ngoten, kula niki namung ngucapaken napa sing ngendikaken dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Keranten menika katene ngaji napa niat nawa itu taklim wa ta'allum, padha-padha niat belajar. Jadi kula sing ngajar mboten, panjenengan nggih belajar, kula nggih belajar. Muallimi Al Habib Abdullah Al-Haddad. Mugi-mugi manfaat. Kirang lagunya napa punten. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanakal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala al-adha fatub alaina tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati min ar-rawati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna fadlan wa judan manna la biktisab bil mustafa rasuli nahda sallallahu wa sallam alaihi atal habbi wa alihi wa sahbi idada tassi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah.